سلام دراري، معكم مصطفى. مرحبا بكم في فيديو جديد على اكيناتور. احسن شفت اغلب ديال اليوتيوبر كيستخدموه كيحاولوا يبيعوا كل شيء، غنجربوا حتى حنايا. المهم قبل ما نبداو غادي غنقول لكم غادي البيرسوناج اللي نخليه يخمو هو هذاك البيرسوناج ديال فورتنايت مستر توميتو، هذاك لا طوماط كيف هذيك لا سيزون اللي فاتت. المهم الدراري نبداو ان شاء الله. سي بارتي. ton personnage était de sexe féminin. دابا هو ذكر في اللعبة، ولكن الطماطم هي فهمت من اللعبة هو ذكر. وي نو اش درت؟ لا رجع نو. ton personnage était réellement existé. Non ديال اللعبة. ton personnage est-il جونتي؟ ملي كتكون نتا كتلعب به كيكون جونتي، ولكن ملي كتكون الاعداء نس probablement pas. ton personnage donne-t-il son nom à un film؟ كاين شي فيلم سميتو مستر توميتو؟ non. ton personnage est-il tiré d'un roman؟ لا هادو واحد مسكين. s'agit-il d'un personnage de dessin animé؟ non. ton personnage est-il un personnage de série télévisée؟ لا مكاينش في التلفاز مستر توميتو. ton personnage joue-t-il un film de cinéma؟ لا ندير انا فنو. ton personnage est-il issu d'un jeu vidéo؟ oui. بدا دابا كيخمم. ton personnage utilise-t-il des armes à feu pour combattre؟ arme à feu مرة oui. ton personnage apparaît-il dans le jeu GTA؟ لا. ton personnage est-il lié à Fortnite؟ bravo oui. ton personnage a-t-il des cheveux؟ non. ton personnage est-il toujours habillé en noir؟ non. ton personnage a-t-il un rapport avec la nourriture؟ oui. ton personnage est-il afro؟ oui تقريبا. la couleur associée à ton personnage est-il jaune؟ non. حمر. ton personnage est-il banane؟ non. ton personnage est-il une apparence animale؟ non. ton personnage est-il rouge؟ oui. صافي عرفها ياك صافي. مسيو طوماط مسيو توميتو صافي عرفها. برافو على الله عاقب يا وي. دابا نشوف هذاك اللعاب ديال جي تي إيه سان اندرياس. هذاك عرفتو هذاك سميتو سي جي. ton personnage est de sexe féminin؟ non. ton personnage est-il vécu en France؟ non. Ça me dit bon. ton personnage est-il réellement existé؟ non. ton personnage est-il issu de l'animation japonaise؟ animation non. ton personnage a-t-il joué dans un film des super-héros؟ mais super-héros agit-il d'un personnage de dessin animé؟ non. ton personnage joue-t-il dans un film de cinéma؟ non. ton personnage est-il issu d'un jeu vidéo؟ oui. ton personnage utilise des armes à feu pour combattre؟ qui est donc les armes à feu oui. ton personnage est-il lié à Fortnite؟ non. ton personnage porte-t-il quelque chose sur la tête؟ لا على حسب المهم probablement. ton personnage apparaît-il dans le jeu GTA؟ bravo oui. ton personnage est-il noir de peau؟ oui. possède-t-il un chien؟ ne sais pas ما عرفش. إلا كان عنده ان شاء الله اعلم، باقي كاع ما وصلت هذيك لا سيزون اللي كنا فيها. إلا كان ton personnage fait-il partie d'un groupe de 3؟ non. ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve؟ oui. ton personnage vole-t-il des voitures؟ oui. ton personnage possède-t-il un animal؟ ne sais pas. ton personnage est-il blanc؟ non. لا صافي عرفه والله لا عرفه.
او ماي جاد صافي لا هو عبقري هذا سيج عارف وي برافو عليه والله برافو عليه عبر كي عبر هذا عبر عليه والله تعبر عليه ما نشوف شي حاجه اخرى نقدروا مثلا غادي نشوف واحد اللعبه اللي تقريبا تقدر تكون صعيبه اللي هي ديك بابجي لا بابجي ما فيهاش بيرسوناج نيتو يعني صبروا الدراري تسنوا واحد اللحظه ندير فيها البوز في الوقت اللي نفكر صافي الدراري بعد التفكير لقيت داكشي اللي بغيتو غندير هذاك اللعبه الخوف اللي هي غراني نقلبو بسم الله ton personnage est-il un sexe féminin oui ton personnage fait-il partie du milieu de la chanson là ولا كتقتل غراني ton personnage est-il réel non ton personnage joue-t-il dans un film d'histoire non ton personnage est-il cheveux blancs صراحة غراني ما عندهاش لي cheveux يعني non ton personnage est-il issu de l'animation japonaise اصلا مش animation يعني non s'agit-il d'un personnage de dessin animé non ton personnage est-il issu du jeu vidéo oui ton personnage est lié à Fortnite non ton personnage va-t-il à l'école je غراني كتمشي لليكول non ton personnage اصلا مكتستخدمش اغم يعني كتستخدم هذاك مضرب non ton personnage fait-il partie d'un jeu d'horreur oui ton personnage est-il une grand-mère oui صافي عارفه يا غراني او ماي جاد او ماي جاد نشوف الدراري دابا سيلندرينا الدراري والله الا عرف حق الرب تعرف ديفي موا والله تعرف حق الرب ما عارف وين كيجيب هادشي تاعو شوفوا دابا سيلندرينا صبر الدراري انا متاكد كيغش تخيل دابا تكون فيها شي رابط اسمه ولا شي حاجه ياك اكيناتور ياك الغش شوفوا الدراري دابا سيلندرينا وي non c'est impossible d'arriver avec cylindrine non non اصلا ما عندش ارمر ton personnage oui ton personnage non كتنصاش cylindrine ton personnage fait partie d'un jeu d'horreur oui والله ما تعرفه non ton personnage est un robot non ton personnage va-t-il à l'école non ton personnage est-il méchant oui ton personnage a-t-il des cheveux noirs oui ton personnage a-t-il une arme non non رجع moitié un fantôme oui ton personnage a-t-il déjà joué dans a-t-il déjà joué dans un film non ton personnage a-t-il rapport avec des jeux de tir non ton personnage porte-t-il une combinaison blanche oui ton personnage marche-t-il à quatre pattes non عارف سير ولا وشو دابا والله تعرفها دابا الدراري نديرو بالدي لا دابا ما يعرفهاش لا دابا ما يعرفهاش بالدي ليش سي بارتي الدراري نضربو دابا بالدي والله ما يعرف شي ان غارسون وي ton personnage existe réellement non ton personnage porte-t-il quelque chose sur la tête بالدي وقرع يعني non ton personnage est une pose animal non ton personnage a-t-il un tissu de vidéo oui a-t-il des cheveux non ton personnage est-il un squelette non ton personnage porte-t-il des vêtements oui ضروري شنو باش يكون عريان ton personnage est musclé non راه خفيف مسكين ton personnage fait-il partie d'un jeu d'horreur oui ton professeur oui لا بالدي صافي عرفوا بالدي عرفوا بالدي وي المهم الدراري هذا بعد ندير واحد الدسة انيمي كلشي كيعرف لي تشيتونغو المهم الدراري غنجربوها ندويو على الروبن يلا الدراري صافي تكون هذا اخر بيرسوناج غنخموه في هذا الفيديو ولا بغيتو ندير شي فيديو اخر على اي لعبه بغيتو كتبوها لي في لي كومونتير وصلوا الفيديوهات ديالي 10000 لايك
جيو عندكم الحق تختاروا الفيديو اللي بغيتو. المهم نبدا. Personnage masculin, oui. Robin, ضروري masculin. Ton personnage a-t-il des cheveux? Oui. Ton personnage est-il réel? Non. Ton personnage a-t-il une moustache? Non. Bah, c'est vrai. Ton personnage est-il issu d'un jeu vidéo? Non. Est-il un adulte? Non. Va-t-il à l'école? Non. Ton personnage... Monsieur japonais. Animation des choses. S'agit-il d'un personnage de dessin animé? Oui. A-t-il la peau blanche? Non. Là. Ton personnage a-t-il une apparence animale? Non. Ton personnage va-t-il avec sa mère? Non. Ton personnage est-il un être humain? Oui. Ton personnage... Non. Ton personnage est-il un héros principal de l'œuvre? Oui. Ton personnage porte-t-il quelque chose sur la tête? لا ما لبس والو. لا عنده داك oui. Ton personnage assis à son cheval. Le cheval. Ton personnage a-t-il une épée? لا عنده عكاز. Non. Ton personnage conduit-il une voiture? مرة يعني probablement. Ton personnage fait-il des combats? Oui. Ton personnage porte-t-il souvent un costume rouge? Ah ouais. Ton personnage porte-t-il une cape? Oui. Oui. Ça fait Robin. Robin. Oui, ça. صافي الدراري نعرفوا هاد اكيناطور. برافو عليك اكيناطور. ديتي اللقب تاع ستاندر. برافو عليك. والله لا ما عندي ما نتسلك. الله يعاون الدراري. نتمنى تعجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو وتاكتيفوا لاكوس توصلكم كاع الجديد وتشا وكيعرف هادشي كامل.